negde izuzetno je važna ta rečenica o tom, taj duhovnik jedan u Grčkoj koji je stalno ljudima napominjao da nas Bog voli. Da to ljudi ne zaborave. Da on vodi računa o nama. I kad nam dođu iskušenja, ljudi znaju često da se pitaju pa zašto je to bolest je došla, pa zašto je to Bog dopustio da to se desi. Baš tako meni, eto, mojoj porodici i tako dalje. Zaboravljaju jednu vrlo važnu stvar, da je Bog savršeni pedagog. Ja imam malu bebu, jeli? Kad je vreme da beba spava, ako je nismo kupali uveče, ako je nismo nahranili, ja ću malo da je štipnem da ona ostane budna. Jer ako mi zaspe tako, šta, onda beba je, jeli, ona će se probuditi posle, pa će biti nervozna i tako dalje. To što sam ja štipnuo bebu, to je neki vid agresije, da kažem, na nju. To je nju zabolelo, to boli, ona plače. A u stvari je i tekako korisno za nju, jer će uskoro biti okupana, nahranjena i moći će lepo da legne, da odspava, što kaže, koliko sati će biti potrebno da se beba odmori, da se dobro naspava. Tako i Bog isto deluje. Znači, prosto neko iskušenje koje nam dođe, bolest i tako dalje. Bog nas budi zapravo i tog stanja neke naše učmalosti i zaborava uopšte. Mi nemamo nikakvu potrebu ni želju za Bogom. Tako, on nas budi iz tog stanja. Nama se to čini kao izuzetno nam je bolno, jeli, svakako jeste, svako iskušenje, bolest, neka nevolja koja nas zadesi. A u suštini, u konačnici, kad mi to sagledamo svoj život unazad, vidimo u stvari kako nas je Bog savršeno poučio u tome kako treba u stvari živjeti i šta je to što je u suštini, jeli, šta je to smisao našeg ovdje života i na zemlji postojanja. Da ne prođe na kraju da smo živjeli, a da ništa nismo učinili u svome životu. Da ne kažemo na kraju da nismo istrčali dobro tu trku, kako kaže apostol Pavle, dobro trku istrčali. Znači da prosto ne prođe nam taj život tako u nekim bavljanjima, besmislenim stvarima i da izgubimo ono što je vječno, ono što je jedino važno za svakoga čovjeka, jeli? A to je zajednicu sa Bogom, taj život koji nam prethodi, život u vječnosti, jeli? Zato je potrebno stalno da se budimo tako, a Bog to savršeno čini. Mi to ne prepoznajemo nekad, pa onda on jednom, drugi put, treći put, stalno nas nekako budi, ne odustaje od nas. Zato što nas voli. A ta njegova ljubav, kako kaže da ti Maksim ispoje, to je iznad svakog poimanja ljubavi. Prosto ne možemo da doživimo kako nas je Bog tako zavoleo, da nas nedostojne, ovakve kakvi smo, nikakvi, da nas on toliko voli, da toliko obraća pažnju na nas, tako nekako nežno nam pristupa, a opet nekad, jeli, prosto kao roditelj nas podstakne na nešto što će biti za nas i bolno u nekom trenucima, ali to je Božja pedagogija i to je, sa tom voljom Božja čovjek treba da se saživi i da je prihvati i to je nekako onda suština nekako našeg duhovnog života u crkvi.